अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। बीजेपी को यूपी कंटोनमेंट इंतखाबात में नाकामी, पार्टी को यूपी के बेशतर हलकों और मोदी व राजनाथ सिंह के हलकों वाराणसी और लखनऊ में शिकस्त। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में बिलवास्ता जंग की मदद का इल्ज़ाम, सरगर्म सरहदों से खतरात और चैलेंजों में ज़बरदस्त इजाफा। केजरीवाल पर नई दिल्ली में अंडों और पत्थरों की बारिश। तालाब में मौजूद 3 मंजिला कुतुब शाही मस्जिद के मेहराब पर स्मगलर्स की नजरें। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बीजेपी को यूपी के 13 कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में से बेशतर में शर्मनाक शिकस्त का सामना किया। इनके नतायज पीर के दिन मंजर-ए-आम पर आए थे। बीजेपी बेशतर मुकामात पर बशमुल इंतहाई अहम शख्सियतों के इंतखाबी हलकों वाराणसी, जहां की नुमाइंदगी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करते हैं, और लखनऊ, जहां की नुमाइंदगी मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह करते हैं, नाकाम रहे। हालांकि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात सियासी पार्टियों के इंतखाबी निशानात पर मुनक़िद नहीं किए जाते, लेकिन बीजेपी की नाकामियों से उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसने सरकारी तौर पर जिन उम्मीदवारों को बड़े शहरों में नामजद किया था, वहां की मुकामी क़यादत ने इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हिस्सा लिया। तकरीबन 15,000 राय दहिंदे वाराणसी कंटोनमेंट इंतखाबात के 7 हलकों में वोट दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी एक भी नशिस्त हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। आज़ाद उम्मीदवारों ने तमाम 7 हलकों से कामयाबी हासिल की। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए 71 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, और 2 नशिस्तों पर इसकी हलीफ अपना दल कामयाब रही थी, लेकिन सिर्फ 4 माह बाद उसे यूपी असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात में 11 में से 9 नशिस्तें खो देना पड़ा। बरसर इख्तिदार समाजवादी पार्टी ने हैरत अंगेज तौर पर दोबारा बरसर इख्तिदार आने में कामयाबी हासिल की। फौज के सरबराह जनरल दिलबीर सिंह ने खबरदार किया कि सरगर्म सरहदों, खतरात और चैलेंजों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी से होने वाले हलाकतों और तबाहकारियों से बुरी तरह मुतासिर होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में दूसरों की तरफ से लड़ाई जाने वाली बिलवास्ता जंग की मदद कर रहे हैं। फौज के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तानी फौज के रवैये तब्दीली के लिए इंतजार करना और देखना होगा, क्योंकि पेशावर में गुज़िश्ता माह फौजी स्कूल पर हुए तबाहकुन हमले की हिंदुस्तान में भी सख्त मजम्मत की गई है। जनरल दिलबीर सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान की सूरत हाल और हिंदुस्तान पर इसके इम्कानी असरात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल दिलबीर सिंह ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारे सरगर्म हुदूद के सबब खतरात व चैलेंजों में शिद्दत और नवियत दोनों ही एतबार से इजाफा हो रहा है। अस्करियत पसंदी से मुतासरा रियासत जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में फौज के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान खुद अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी से बुरी तरह तासुर रहने के बावजूद जम्मू व कश्मीर में बिलवास्ता जंग की मदद कर रहा है। मगरबी बंगाल के एक बीजेपी कायद पार्टी के मुतनाज़ा रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज के मुतनाज़ा बयान से, जिसमें उन्होंने हिंदू ख़वातीन को 4 बच्चे पैदा करने की तलकीन की थी, एक कदम आगे बढ़ते हुए ख्वाहिश की कि हिंदुत्व की हिफाजत के लिए हिंदू ख़वातीन 5 बच्चे पैदा करें। बीरभूम जिले के सदर बीजेपी गोस्वामी ने कहा कि हिंदू ख़वातीन को 5 पैदा करने की ज़रूरत है ताकि हिंदू मजहब खतरे में ना पड़ जाए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू माओं और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि अगर वो 5 बच्चे पैदा ना करें तो मुस्तकबिल में हिंदुस्तान में आबादी तनासुब गैर मुतवाज़िन हो जाएगा। उन्होंने गुजारिश की कि इन्हें गलत ना समझा जाए, वो हिंदुज़म और सनातन धर्म की हिफाजत करना चाहते हैं, वो अपने तबसरे पर सख्ती से कायम रहें, और कहा कि अगर सज़ा की तलवार भी इनके सर पर लटक रही हो तो वो अपने मौक़िफ़ से इन्हराफ नहीं करेंगे। एक नामालूम शरपसंद ने आज आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल पर सुल्तानपुर असेंबली हल्के शुमाल मगरबी दिल्ली में अंडों और पत्थरों की बारिश कर दी। ताहम केजरीवाल इस वाक़े में जख्मी नहीं हुए। पार्टी के कारकुन के बमुजिब केजरीवाल जलेबी चौक सुल्तानपुर में तीसरी जनसभा मुनक्किद कर रहे थे, जबकि एक नामालूम शख्स ने इन पर अंडे और पत्थर फेंके और फरार हो गए। अंडे और पत्थर इस चाय नशीन के करीब गिरे जहां से केजरीवाल हाजरीन को मुखातिब कर रहे थे, वो महफूज रहे। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के नक्सल तबसरे पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस किस्म की ज़बान वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने हुक्मरानी पर बीजेपी को महारत हासिल होने के इदा पर तनकीद करते हुए कहा कि इनकी पार्टी हुक्मरानी से रिश्वतखोरी के सफाए का फ़न सीख लें तो मुनासिब होगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने एक जलसे आम में इन्हें नक्सल करार दिया था। केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या मैं नक्सल हूँ, क्या मुझे जंगल चले जाना चाहिए। वो वजीरपुर असेंबली हलके में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे।
انہوں نے کہا کہ اس قسم کی زبان کسی وزیر اعظم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے تیقن دیا کہ تاریخی مکہ مسجد اور شاہی مسجد باغ عامہ کے خطیب صاحبان، ائمہ کرام اور دیگر ملازمین کی تنخواہوں کو 2 دن میں جاری کیا جائے گا۔ اس خصوص میں ضروری ہدایت دی گئی ہے۔ محکمہ جاتی امور میں کسی وجہ سے رکاوٹ کے باعث مکہ مسجد اور شاہی مسجد کے خطیب و امام کے علاوہ دیگر ملازمین کی ماہ دسمبر کی تنخواہوں کو بروقت جاری نہیں کیا جا سکا۔ اب آئندہ اس قسم کی تاخیر سے گریز کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی چیف منسٹر سے نمائندگی کی گئی تھی کہ مذکورہ بالا مساجد کے ملازمین کی ماہ دسمبر کی تنخواہ ہنوز جاری نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے اس جانب فوری توجہ دیتے ہوئے تنخواہوں کی اجرائی میں تاخیر کا نوٹ لیا اور آئندہ 2 دن میں تنخواہوں کی اجرائی کی ہدایت دی۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمہ اقلیتی بہبود میں باقاعدہ اسپیشل سیکریٹری کے تقرر میں تاخیر سے کچھ رکاوٹیں پیدا ہو گئی تھی۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے یقین دلایا کہ آئندہ اس قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ حیدرآباد فرخندہ بنیاد اور اس کے اطراف و اکناف میں ایسی بے شمار مساجد ہے جو اپنے خوبصورت فن تعمیر کے لحاظ سے دیکھنے والوں کی نظروں کو روشن کر دیتی ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عادل شاہی، قطب شاہی، مغل شاہی اور آصف جاہی حکمرانوں کے دور میں تعمیر کردہ فن تعمیر کی شاہکار ان مساجد میں سے بیشتر کی حالت پر مسلمانوں اور ریاستی وقف بورڈ کی بے حسی کے نتیجے میں انتہائی خستہ ہے۔ روزنامہ سیاست نے ایسی مساجد کو دوبارہ آباد کرنے کے مقصد سے جو تحریک شروع کی ہے، اس کے بہتر نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی خوبصورت قطب شاہی مسجد سے واقف کراتے ہیں جس کے قریب مسلم آبادی ہونے کے باوجود وہاں نمازیں ادا نہیں کی جاتی۔ اپنی نوعیت کی انتہائی منفرد اور خوبصورت یہ مسجد کسی میدان، کھیت کھلیان اور بلند و بالا پہاڑوں پر تعمیر نہیں کی گئی، بلکہ ایک وسیع و عریض تالاب میں تعمیر کی گئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ قطب شاہی حکمراں جب قلعہ گولکنڈہ کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے کورنگل مستقر پر اپنا پڑاؤ ڈالا اور وہاں ایک قلعہ اور کئی مساجد تعمیر کروائے۔ کورنگل کے قریب ہی پڑگی واقع ہے، جہاں کے مجاہد پور موضع منڈل کلکا چلہ میں بھی قطب شاہوں نے تالاب میں ایک 3 منزلہ قطب شاہی مسجد تعمیر کی تھی اور اس کا محراب اپنے قیمتی پتھر سے بنایا گیا، جس کی قیمت اب عالمی مارکیٹ میں کروڑوں روپیوں تک پہنچ گئی ہے۔ واقعہ اصل یہ ہے کہ اب اس مسجد کے محراب کے پتھر کو راتوں رات وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس قیمتی سیاہ پتھر میں نوادرات کے اسمگلرز خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ آپ خود اس مسجد کی تصاویر کا مشاہدہ کرتے ہوئے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے اور اس کا محل دیکھنے والے کے ذہن و قلب پر ایک عجیب قسم کی روحانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ ڈکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی کے صدر جناب عثمان بن محمد الحاضری نے اس مسجد کے بارے میں سیاست کو اطلاع فراہم کی اور بتایا کہ اس قطب شاہی مسجد کا تحفظ بہت ضروری ہے، اس کے لیے وقف بورڈ کو فوری حرکت میں آنا ہوگا۔ آپ کو بتا دیں کہ مجاہد پور موضع منڈل کلکا چلہ پرگی شہر سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 5 برس قبل قطب شاہی حکمراں نے پہلے یہ مسجد تعمیر کی اور پھر تالاب تعمیر کروایا۔ یہ تالاب 200 ایکڑ پر محیط ہے، لیکن افسوس کہ ہماری اپنی غفلت اور بے حسی سے مجاہد پور تالاب کا نام تبدیل کر کے اتما چیروو رکھ دیا گیا ہے۔ اس تالاب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سے پینے کا پانی کورنگل اور اطراف و اکناف کے علاقوں کو سربراہ کیا جاتا تھا۔ اس گاؤں میں 1500 سے 2000 مکانات ہیں، جن میں کم از کم 45 مکانات مسلمانوں کے ہیں۔ وہاں ایک قطب شاہی مسجد اچھی حالت میں ہے، جہاں مدرسہ بھی قائم ہے، جبکہ 500 سالہ عیدگاہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد اور عیدگاہ کے تحت کئی ایکڑ اراضی ہے جس کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی، حالانکہ وقف بورڈ اس جائیداد کا متولی ہے۔ عثمان الحاضری کے مطابق اگر وقف بورڈ اس مسجد کو آباد کرنے کے اقدامات کرتا ہے تو اس سے ایک تاریخی مسجد کا تحفظ ہوگا، ساتھ ہی تالاب اور اس کے تحت کی موقوفہ اراضی کی حفاظت بھی یقینی ہو جائے گی۔ تلنگانہ بھر میں انتہائی شدید سردی کی لہر برقرار ہے اور اس کے تمام اضلاع سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ اضلاع عادل آباد، کریم نگر، نظام آباد، حیدرآباد، رنگا ریڈی، کھمم، نلگنڈا، میدک اور ورنگل میں انتہائی شدید سردی پڑ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں موسم خشک رہا۔ ریاست کے کئی مقامات پر اقل ترین درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ بعض مقامات پر یہ معمول سے انتہائی کم رہا۔ سب سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری سیلسیس عادل آباد میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔
ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 18 जनवरी को पल्स पोलियो मुहिम चलाई जाएगी, जिसके दौरान 0 से 5 बरस की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस सिलसिले में जगह जगह पोलियो बूथ खोले जाएंगे और सुबह 7 से शाम 6 बजे बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने के बाद 19 से 21 जनवरी घर घर पल्स पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वाज़ेह हो के गुज़िश्ता 16 वर्षों से जिला हैदराबाद में पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के इंतखाबात में टीआरएस ने शानदार मुजाहरा करते हुए अपनी ताकत को साबित किया है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के 8 नशिस्तों में 4 पर टीआरएस उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि 2 पर टीआरएस के बागी उम्मीदवार मुंतखब हुए, जिन्होंने इंतखाब के बाद टीआरएस की तायद का ऐलान किया। इस तरह 6 नशिस्तों पर टीआरएस का कब्जा हो चुका है। 1 नशिस्त पर कांग्रेस और 1 पर आजाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। तेलुगु देशम बीजेपी इत्तेहाद को कंटोनमेंट में शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसका एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। वार्ड नंबर 1 में टीआरएस के बागी उम्मीदवार महेश्वर रेड्डी ने कामयाबी हासिल की, जबकि वार्ड नंबर 2 से टीआरएस के उम्मीदवार केशव रेड्डी को कामयाबी मिली। वार्ड नंबर 3 से टीआरएस के बागी उम्मीदवार अनीता प्रभाकर ने कामयाबी हासिल की। वार्ड नंबर 4 से टीआरएस उम्मीदवार नलिनी किरण और वार्ड नंबर 5 से आजाद उम्मीदवार रामकृष्णा ने कामयाबी हासिल की। वार्ड नंबर 6 से टीआरएस उम्मीदवार पी यादैया, जबकि वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के उम्मीदवार भाग्यश्री को कामयाबी हासिल हुई। वार्ड नंबर 9 से टीआरएस के उम्मीदवार लोकनाथ को कामयाबी मिली। 8 वार्ड से 114 उम्मीदवार मैदान में थे। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।